सहारा, माता संत कुंवारी माँ मरिया। বিলাসীর জীবন বিলাসী নয়, ছোটবেলা থেকেই। বাবা মারা গেছেন সেই ছোট বয়সে, মা ছেড়ে চলে গেছেন বহু বছর হলো। পড়ানোর নাম করে এক আত্মীয় দূরের গ্রামে নিয়ে গেছিলেন, কিন্তু কথা রাখেননি। ছেড়ে যাওয়া বাগানে ফিরে পাতা তোলার কাজে মন মানিয়েছেন বিলাসী লোহার। এবার তার মাথায় নেমেছে এসআইআর এর খাঁড়া। ভোটার তালিকা থেকে এই আদিবাসী নারীর নাম মুছে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। बचपन में तो पापा मम्मी चला गया, उस टाइम में हम लोग इधर उधर काम करके मैं तो बड़ी हुई हूँ। मतलब पड़ोसी लोग बोला कि पढ़ाएंगे बोल के ले गए, तो लोग ले गए तो उसके बाद में पढ़ाए भी नहीं। और उसके बाद में वहीं पर बड़ी हो गई, तब मम्मी के घर में आई तो मम्मी तो दिल्ली चली गई हम लोग को छोड़ के बचपन में। 2011 में शादी हुआ हम लोग का, 2011 ही में मेरा वोट फोटो बना। तो मैं जब से बना है तब से मैं दे रही हूँ वोट। हम लोग का हेयरिंग का जो कट गया है बोल के बार बार हेयरिंग के लिए बुलाते हैं उसको, तो मतलब हम लोग का हेजरा भी नहीं मिलता है और काट गया है बोल के बोलते हैं। जब भी जाते हैं हम लोग का नागा हो जाता है, पेमेंट भी नहीं मिलता है। उस तो नागा होने से तो कहाँ मिलेगा, तो पैसा का भी बहुत तकलीफ है हम लोग का पास में, और बार बार हेयरिंग के लिए बुलाने से कहाँ से जाएंगे। इसलिए 2 बार 3 बार तो गए हैं। বাগানেরই এক ছেলেকে বিয়ে করেছেন বিলাসী। এসআইআরে তার নাম আছে। দুজনে মিলে এখন সেই ছোটবেলায় ছেড়ে যাওয়া মাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। মায়ের কাগজ দেখালে যদি রাষ্ট্র একটু নরম হয়। मम्मी को ढूंढ रहे हैं फ़ोन करके यहाँ वहाँ, तो मतलब पता लगा रहे हैं कि कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर काम कर रही है दिल्ली में बोल के। अब आएगी तब तो पता चलेगा। मैं मम्मी को तो मम्मी आने से मतलब अभी बाई चांस याद आने से मम्मी आएगी तो डॉक्यूमेंट्स देगी, तो उसके बाद मैं प्रूव कर सकती हूँ। अभी तो नहीं है। বিলাসীর স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। দুজনে মিলে ঋণ নিয়ে একটা পাকা ঘর বানানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভোটার লিস্টে নাম নেই, তাই ঋণও মেলেনি। মা দিল্লিতে থাকেন এমন খবর তারা পেয়েছেন। বড়বউ তাই টাকার হিসেব করছেন, কোনোভাবে দিল্লি গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করা যায় কিনা। उसका पिताजी का वोट फोटो में एसआर कराया निकल, वो 2002 में तो उसका पिताजी पहले गुजर गया था, इसीलिए उसका पिताजी का 2002 का वोटर लिस्ट नहीं है। इसीलिए बाकी सब बोल रहा है कि उसका नहीं होगा, और शायद सुनने में आया है कि उसका माँ भी शायद नहीं दिया होगा। वो तो हम लोग का परिवार में, जैसे कि वो लोग का परिवार में भी सभी ढूंढ रहा है। अगर मिल जाए तो अच्छी ही बात है। अगर अभी दिल्ली में है, कौन सा जगह में है, तो हम लोग ऐसे भी गांव का आदमी बाहर नहीं जा सकता है, और जाएगा भी तो कैसे, पैसा नहीं होता है। पैसा होता है तो खाने का होता है, तो किधर जाने का नहीं होता है। ডুয়ার্সের কয়েকশো চা বাগানে এমন আরও অনেক আদিবাসী বিলাসী আছেন, যেমন বিলাসীর প্রতিবেশী আলেক্সিয়া মিন্স। নির্বাচন কমিশন তার নামও কেটে দিয়েছে। দিন আনি দিন খাইয়ের সংসারে আলেক্সিয়ার চিন্তা তার মেয়েকে নিয়ে। আসছেবার ভোটে মেয়ের নাম উঠবে তো। आदमी लोग तो सब कुछ बंद हो जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, जितना क्या क्या पैसा सब घुसता है वो भी बंद हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। इसलिए मैं डर रही थी कि मेरा तो वोट कट गया, अभी तो मेरा कुछ नहीं मिलेगा। राशन नहीं मिलने से तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। বিলাসী আলেক্সিয়ার বামনডাঙ্গা চা বাগানেই কাটা গেছে 94 জন আদিবাসী বাগানির নাম। আশপাশের চা বাগানগুলি মেলালে নাম কাটা যাওয়া আদিবাসী নেপালির সংখ্যা হাজারেরও বেশি। কি বলছেন রাজনীতির কারবারিরা? আমার কাছে সব চা বাগানের এক একটা চা বাগানের লোকেরা এসেছিল, যারা 150 বছর 200 বছর ধরে ভূমিতে আছে, তাদের নিজে ভূমে পরবাসী করে দেওয়া হয়েছে। আর এসআইআর এর ব্যাপারটা প্রতি বছর হয়, এটা সাংবিধানিক ব্যাপার। এটা 15 বছর 12 বছর বাদে বাদে হয়। মরা মানুষের নাম কাটা যায়, সিক্রেট ভোটারের নাম কাটা যায়। এতে মমতা ব্যানার্জির লাফালাফির কী আছে? উনি জানেন যে ওনার মানে প্রিয় পাত্র যারা, তাদের নাম কেটে গেছে, বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম কেটে গেছে, সেই জন্য ওনার এত লাফালাফি না।
রাজনীতি চলছে রাজনীতির নিয়মে। বিলাসীরা বুঝে গেছেন তাদের নিয়ে ভাববার মতো সময় কারোর হাতে নেই। চার্চে প্রার্থনা ছাড়া আর কী বা করতে পারেন তারা?